여기가 비싸요. Baik, untuk Kumar. ठीक है, इनको ऑल को अभी बता दूँ। नहीं भागे ना ये वो ना। नहीं हो। टाइम सारा उड़ी तक कर दी। इम्पोर्टेंट ना। इधर खाने दे दो। तो सही तो लग। इसको डिवोट नहीं बा। नहीं ठीक है ना। बाइक तो लेना। तो ये वाले वो ऐसे होते हैं और तो जैसे थोड़ा लो खेती है जगह किसा है का वो हमारे सास कोस्ट होंगे वो ILS को लाइक है अपना दिल्ली तंगो फेसबुक नुका अब बले के खाम का वो चीज पर खासुकसा जों साइमानाव जों जद थांजा सामखा लाइजा ताकनो वो MLA बोरिन तो डिसमिसिं याखो जों बो बाय कक्स लाइट दंगो लाइगाना दाम खाइमान किन्तु जों अब मा खानाय जे जों समय समय हाइजोंगो बेफोर पार्टियाव किन्तु हेसे आंनि व्यक्तिगत हिसाबै वानि खुब क्लोज फ्रेंड आं बना हामजागो बो बाना हामजागो आबंगै बना फाइमार हेफेका आं प्ले टंगथका इसा रिकभारंखा खानावो मते बो रिकभारंखा खानारावो सुति मानाय माने बसावो जे सुरिनाय ते बते गाहाम दंथो बयसोरबो गाहाम दंथो बो सुरिनो आं दिनै बय फाइमार हेफेका ब्लेक खाकसांखा दंथका हामबाय 여기가 비싸요. baik untuk Kumar. ठीक है, इनको ऑल को अभी बता दूँ। नहीं भागे ना ये वो ना। नहीं हो। टाइम सारा उड़ी तक कर दी। इम्पोर्टेंट ना। इधर खाने दे दो। तो सही तो लग। इसको डिवोट नहीं बा। नहीं ठीक है ना। बाइक तो लेना।
Kasi MLA ay siyempre. Nogo. Orang tu खेती गरीबा किसान আজকে আমি খুব ব্যস্ত তো আমি দিল্লিতে ছিলাম ওটাকে শুনেছি আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বৃষকেতু দেববর্মা MLA মানে হঠাৎ করে শ্বাস একটা কষ্ট হয়েছে এই জন্য আমি কিছু শুনেছিলাম যেন আমি খুব আজকে ইচ্ছে হলো দেখার জন্য আমি শুনেছি এখন সুস্থ হয়েছে এখন রিকভার হয়েছে মাই বেস্ট উইচেস আই প্রে টু গড টু রিকভার সুন আমরা জানি বৃষকেতুর মতো আমরা ইয়ং ডাইনামিক লিডার আমি খুব আমার আন্তরিক ভালোবাসা আমি আশা রাখবো যাতে ঈশ্বর কৃপা জানে রিকভার হোক যে আমি কামনা করবো আই প্রে ফর হিম ফ্যামিলি টু রিকভার সুন আমরা সবার জানি আমাদের একসাথে আমরা ছিলাম তো আমাদের MLA তখনও জানি আমাদের MLA কোনো ডিসমিস হয়নি সো আই বিলিভ লেট আস সি উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট হিম অ্যান্ড উনি রিকভার করে আবার আমি দেখা করব এই আশা রাখি আজকে আমি ওনার সঙ্গে দেখা করছি আমি খুব খুশি হলাম মানে এখন মোটামুটি রিকভার হয়েছে কালকে বোধহয় ছুটি পাবো এটি শুনেছি তো আই প্রে গড টু ফর গুড হেলথ